a game, and it's a complete alliance between TMC and the extremist radical Naxal, urban Naxal. They attacked me, and in front of media they said that we are Maoist. 3% detained. After 11 p.m. at midnight, they released by the bail as per the direction of the Home Minister, Mamata Banerjee. Mamata Banerjee is the main architect of this type of anti-national elements, activities inside the Jadavpur University. इसके लिए सरकार और पुलिस जिम्मेदार। दादा, कोलकाता पुलिस केस रजिस्टर किया है आजाद कश्मीर का पोस्टर को लेकर। वो एक्शन नहीं लगा। जिस दिन मेरा ऊपर हमला हुआ था, आरएसएफ का लड़का लोग क्या बताया इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, जो वी आर माओइस्ट। तीनों का अरेस्ट किया, रात 11 बजे ममता के फोन पर छोड़ दिया माओइस्ट को। ये लोग तो क्रिएट किया, और मेरा खिलाफ जादवपुर का ओसी हाई कोर्ट में आया था। तो केस अभी भी चल रहा है। So you think Shivendu ये तो एंटी नेशनल एक्टिविटी है। शिवेंदु ये तो एंटी नेशनल एक्टिविटी है। বলবে তৃণমূল, ভিতরে বিজেপি। বিজেপি তো আমরা সত্য, ভিতরে তো সত্য। যখন ভোট হয় উঠে পালিয়ে যায়। আমরা ওয়ান ফাইন মর্নিং হুইপ দেব, হসপিটালে ভর্তি হতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলে মুকুল, ও তো বিজেপিতে আছে। স্পিকার বলে সুমন কাঞ্জিলাল, ও তো বিজেপির মেম্বার। আমাদের তো সংখ্যা কমেনি, আমরা সত্য। যদি বাপের বেটা বা বেটি হন, বুকের পাটা থাকে, বিধানসভার ভিতরে দাঁড়িয়ে বলুন না আমি তৃণমূল। বলুন 25 মার্চ সুপ্রিম কোর্টে তেলেঙ্গানার দলত্যাগ বিরোধী আইন নিয়ে হিয়ারিং আছে। 25 মার্চের পরে বিমান ব্যানার্জিকেও সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাব। শুধু তেলেঙ্গানার অর্ডারের জন্য অপেক্ষা করছি। দাদা, মদন মিত্র বলছেন পুলিশ কাজ করে না, কি বলবেন? ওর কথার উত্তর দেবো না, ওটা মাতাল। পুলিশ কাজ করে না বলছে। মদনা হচ্ছে একটা রেজিস্টার্ড মাতাল, ওর কথার উত্তর দেবো। গতকাল আপনাদের এখানে লাঞ্চ করলো, তারপরে তৃণমূলে চলে গেল, মানে বাইরে ভিতরে বিজেপি আমাদের সঙ্গে আছে। আপনারা কেন গুরুত্ব, আপনারা বলান না মুখ দিয়ে যে আমি তৃণমূলে যোগ দিয়েছি, বিজেপি ছেড়ে বলান। সরকারের সঙ্গে গেলাম, উন্নয়নের শরিক হলাম, কখনো বলবে না আমি তৃণমূলে গেছি। এবং লাঞ্চ করলো এখানে, বিকেল বেলা চলে গেল তৃণমূল। অনেক ভোটে ওকে হারাবো। 13 তারিখে কর্মী সভা ডেকেছি, গাঁ উজাড় করে হলদিয়া বিধানসভার লোকরা আমার সবাই আছে, আমার জায়গা। 26-এর আগে কি এটা বাড়া? আমি ওকে কাউন্সিলর হারিয়েছিলাম, আবার হারাবো ওকে। আমি কাউন্সিলর হারিয়েছি 17 সালে, যার একটা চোখ বন্ধ। आज आप लोग क्यों प्रोटेस्ट में बैठ रहे हैं? आज आप लोग क्यों प्रोटेस्ट में बैठ रहे हैं? पश्चिम बंगाल में पिछले 4-5 दिन हमारी बारुईपुर, तमलुक, मोयना कॉन्स्टिट्यूंसी का श्रीरामपुर, बसीराट, ये तीनों में हिंदू टेम्पल और हिंदू आइडियल देव देवी का मूर्ति को आग लगाया, तोड़ा है। एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। और मुर्शिदाबाद की नौदा, उलबेड़िया में हिंदू चुन चुन के हिंदू शॉपओनर और हिंदू जनता को घर को आग लगाया, लूट किया। भारत का क्रिकेट टीम जीतने का बाद उलबेड़िया में जो बाजी और जो हर्षोल्लास कर रहा था भारत देश की जनता, उसके ऊपर आक्रमण हुआ, आईसी उलबेड़िया इंजर्ड हुआ। इसका खिलाफ बीजेपी एमएलए अंदर में एडजमेंट मोशन लाया था। एडजमेंट तो नहीं किया, पढ़ने का भी मौका नहीं दिया। ये गैर कानूनी है। ये सीधा सीधा
बंगाल की जनता का उनका आवाज दबाने का कोशिश है, इसलिए हम लोग का आज प्रोटेस्ट है।